Cut, go. Wow, wow, wow. Naatay lechon. Wow. Anong nga yun? Anong gatigog man na siya? Naatay kuwan karon, naatay. Sana, tawag na. Ito mo, direct ko eh. Hey guys, oh. Wow, lechon. Atay, ano matada nga, lechon. Kalami crispy. anak, wey. Kada ah. Be, tay. Sampulan si madam. Pagkaliwanag po ng inyong kang madam ng cellphone. Ay, sama di ay. iPhone. Ay. Na, yung aking cellphone. Bihay. Kalami. Crispy, Oy. crispy. Yan, si Swak Lechon. Para sa piyesta ni guys. Nga ng matador, oh. Kanang matador. Oy. Si Kwanda, bantay na yung mga tabaho. Ayan guys. Tama si Ikloy good. Tara guys. One. Lutong-luto. Yan, lutong-luto guys. Be. Sa ulo. Okay na. Tara, Thank you oh. for watching. Rapid.